أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم। जिस शख्स को दांत में दर्द हो वो अपने उस दांत पर उंगली रखे और ये दुआ पढ़े, इंशाअल्लाह ताला उसको शिफा और आराम मिलेगा।